ये देखिए फ्रेंड, अपनों को अंगूठे को यूं खींचना है। ये देखो फ्रेंड, गाय का ऐसे दूध निकाला जाता है। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसके 2 ही थनों का दूध निकालूंगी। 2 थन तो इसका बच्चे को दूध पिला देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी देसी गाय का दूध है और आप देख सकते हैं इसका बच्चा कैसा है, गोल गप्पू सा। ये देखिए फ्रेंड, हमने गाय का दूध निकाल लिया। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसका सारा दूध निकाल लिया। फिर इसके हम पैर को खोल देंगे। ये देखिए फ्रेंड,